자, 우리 하나님 말씀 함께 볼게요. Mari kita baca firman Tuhan 신약 성경 빌립보서 성경 dari Perjanjian Baru kitab Filipi, 예, 3장입니다. Filipi pasal 3, 3장 Filipi pasal 3 21절까지 ayat 17 sampai 21. 찾으셨으면 합독하도록 하겠습니다. 우리 함께. Jika saudara sudah temukan, mari kita baca bersama-sama. Saudara-saudara, ikutlah teladanku dan perhatikanlah mereka yang hidup sama seperti kami yang menjadi teladanmu. Karena seperti yang telah kerap kali kukatakan kepadamu, dan yang kukatakan pula sekarang sambil menangis, banyak orang yang hidup sebagai seteru salib Kristus. Kesudahan mereka ialah kebinasaan, Tuhan mereka ialah perut mereka, kemuliaan mereka ialah aib mereka. Pikiran mereka semata-mata tertuju kepada perkara duniawi, karena kewargaan kita adalah di dalam surga, dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai Juru Selamat, yang akan mengubah tubuh kita yang hina ini, sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia, menurut kuasanya yang dapat menaklukkan segala sesuatu kepada dirinya. 아멘. Amin. 저와 여러분이 진짜 복 받은 사람이지, 그죠? Saudara dan saya adalah orang yang sangat diberkatikan. Kenapa? 오늘 말씀처럼 하늘의 시민권을 갖고 있어요. Seperti firman yang kita baca hari ini, karena kita memiliki kewargaan surga. 굉장한 겁니다, 그죠? Kewargaan itu sesuatu yang sangat besar. 여러분에게 천국 호족 등본 열람 이렇게 얘기하죠, 그죠? Jadi hari ini Lesson 3, the reading of a heavenly registry. materi 3, kehidupan kewargaan 여러분이 surga. 날마다 여러분의 신분이 이제 하나님의 자녀이기 때문에 천국 걸 자꾸 누려야 됩니다. 천국 걸. Your status is the children of God. Status kita sebagai anak-anak Tuhan, dan setiap hari kita harus dapat menikmati hal surgawi. Dan Paulus katakan hal ini kepada gereja di Filipi. 그 영광은 그들의 부끄러움에 있고 땅의 일을 생각하는 자라 이렇게 19절에 얘기하죠. Ayat 19 mengatakan kesudahan mereka ialah kebinasaan, Tuhan mereka ialah perut mereka, kemuliaan mereka adalah aib mereka. Pikiran mereka semata-mata tertuju kepada perkara duniawi. Surat ini diberikan kepada siapa? Ini adalah surat untuk jemaat di Filipi. 불신 현장에 주는 게 아니고 Ini bukan diberikan kepada orang yang tidak percaya. Ini artinya di gereja di Filipi ada banyak orang yang seperti ini. Memang tidak banyak, mungkin ada sedikit. Tapi di sini dikatakan sesuatu yang penting. Karena kewargaan kita adalah di dalam surga. 아까도 얘기했지만은 이 구원의 길 때문에 대신 예수 그리스도로 여러분이 하나님의 자녀가 됐잖아요. Sebagaimana sudah saya katakan kepada saudara sebelumnya, melalui Yesus Kristus kita menjadi anak-anak Tuhan. 여러분이 하나님 자녀 됐으니까 여러분의 시민권이 하늘에 있단 말이에요. Sehingga saudara menjadi anak-anak Tuhan dan kewargaan saudara pun berada dalam surga. Maka kita harus melihat segala sesuatu dari surga. Kita tidak boleh hanya melihat dunia ini saja. 오늘 1강에서 서론을 얘기했지만 여러분은 새 생명을 가진 사람이에요. Melalui introduksi, saya sudah menjelaskan kepada saudara 2 kelas sebelumnya bahwa saudara adalah orang yang memiliki hidup yang baru. 여러분의 시민권이 하늘에 있다 이 말이죠. Saudara adalah orang yang memiliki hidup yang baru. Itu artinya kewargaan saudara sekarang berada dalam surga. Saudara adalah orang yang memiliki kewargaan surga. 이거를 얼마나 여러분이 잘 내가 많이 배우고 알고 누리느냐 이게 중요해요. Seberapa jauh saudara dapat menikmati hal ini itu sangat penting di sini. 어디 오셨죠? 신학교 왔죠. 신학교. Dan untuk melakukan hal ini saudara sekarang belajar di sekolah teologi. 하나님을 아는 지식을 계속 가르쳐 주는 거죠. Sekolah teologi mengajarkan pengetahuan untuk mengenal Tuhan. 성부 하나님,
성자 하나님, 성령 하나님 이 한 분이시잖아요. When you say God, Ketika kita He is mengatakan Christ, Tuhan, God, Dia God adalah the Allah Father, Tritunggal, God the Son, Allah God the Bapa, Allah Holy Anak, dan Spirit. Allah Roh Three Kudus, persons, tiga one pribadi God. dalam 이 satu 하나님에 Allah. 대해서 여러분이 잘 알아야 된다니까요. So you should Sehingga know saudara this harus God very mengenal well. Allah ini 그럼 dengan 성부 baik. 하나님은 어떤 하나님이에요? Then, Lalu, okay, what is Allah God the Bapa itu Father? What siapa? kind of God He is? 지금도 말씀을 주시고 말씀을 성취시키시는 하나님이거든요. God the Allah Father, Bapa even now He adalah is Allah the yang saat Word ini and pun He is memberikan fulfilling firman dan His menggenapi word. firman-Nya 성자 itu. 하나님은 뭘 하세요? God Allah the Anak Son, itu what seperti is He apa? doing? 지금도 Allah 세상 Anak 가운데 adalah 빠져 사단의 saat 종교에서 ini 세 juga 가지 저주에 menyelesaikan 빠져 있는 tiga 그 kutukan yang dimiliki oleh semua orang di dunia ini. 거예요. And He is doing, okay, Kita He is katakan resolving the tiga three kutukan curses itu which adalah people masalah have on this fundamental. earth. 지난 시간에 얘기했죠. 그걸 보고 근본 문제를. Bahkan saat ini pun One Allah day Anak, that Dia three sedang curses mengerjakan are the pelayanan fundamental Kristus. 지금도 성자 예수님은 그리스도의 사역을 하시고 있다니까요. Dan Even bahkan saat now, ini God pun the Allah Son Roh is Kudus doing the work of the berkarya ministry dengan of kuasanya. Christ. 그리고 성령 하나님은 지금도 능력으로 Kenapa 역사하고 And 계십니다. Allah Roh even Kudus now, berkarya dengan God the Holy kuasanya? Spirit works with His power. 뭐 때문에 능력으로 역사해요? Karena Injil ini Why harus He works with His diberitakan power? sampai ke ujung 이 bumi. 복음이 땅 끝까지 전파돼요. Injil ini harus mencapai Because this 237 gospel bangsa. delivered to the end of the earth. 237 나라에까지 가야 되기 때문에 Dan But this dengan gospel kekuatan should reach manusia the tidak mungkin. 237 nations. 이거는 사람이 Oleh 가진 sebab itu 능력으로 Allah 불가능해요. sendiri berkarya With melalui Roh man's Kudusnya power saat or ini ability, juga. it is impossible. 하나님은 지금도 그래서 성령으로 역사하고 계십니다. So God is working with the Holy Sehingga Spirit saudara even now. harus mengenal Allah Tritunggal ini lebih dalam dan lebih dalam lagi, Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. So you should know this triune Ini God adalah more konten and yang more. harus God saudara the Father, pelajari God the dan Son, God the tahu Holy Spirit. lebih 이게 dalam lagi. 여러분이 가지고 있는 배워야 될 내용들이죠. This is the Sehingga content you should maksud learn and dari know more and more. kata kita 그래서 percaya 여러분이 kepada Yesus itu 예수를 sangat penting. 믿는다. 이 말은 굉장히 중요한 거예요. So the word that Saya you sudah believe in mengajarkan Jesus kepada is very saudara di kelas important terakhir 네, 지난 시간에 bahwa meskipun 얘기했지만 mereka 오직 mengatakan 예수 hanya 하면서 Yesus, 예수가 그리스도라는 tapi hanya 사실을 Yesus 믿으면 yang 오직 bukan 예수가 Kristus itu 그리스도죠. bukanlah I hanya already Yesus. told you in last class, Saudara even though harus they tahu say only tentang hal Jesus, ini but dengan this benar only Jesus cannot dan become miliki the dan Christ, then it is nikmati. not only Jesus. Kita berasal dari keluargaan surga, itu adalah sesuatu yang luar biasa. You should Dan know orang-orang this surely berkata and have this seperti and ini. enjoy this. Hidup ini sangat sulit. 굉장한 겁니다. You belong to heavenly registry. It is tremendous thing. Ada banyak orang yang mengatakan bahwa hidup ini sangat sulit. People say in this way, 사는 게 Di 참 어렵다. 이런. kampung di mana gereja saya berdiri, 사는 게 ada tempat di 너무 mana 힘들다. 이런 orang 사람 많습니다. miskin yang tinggal some di people, tempat there are many itu people who say, oh, karena this mereka is such a terlalu very miskin difficult. sehingga 저희 mereka 교회가 있는 menerima bantuan dari pemerintah supaya mereka bisa bertahan hidup. 이제 아파트가 있어요. Memang bukan semua orang di kampung itu, tapi ada beberapa mereka. In the village where my church Dan saya is, there is some bicara places dengan mereka dan very mereka poor mengatakan people hal are ini living. kepada saya. 그리고 이제 제가 하다 보니까 정부에서 보조받아가 Saya bertemu dengan satu They are so orang, poor, so lalu saya they katakan should percayalah receive Tuhan some Yesus help dan from the, diselamatkan. government and they Tapi jawabannya, survive their 뭐 lives. 다 그렇지는 않은데 Not all, but saya some of tidak them. perlu Yesus atau hal yang lain, 이런 말. tapi saya mau mati dengan So I cepat. talked with them. They say this. Saya bukan hanya mengatakan tentang Yesus, tapi tolong percayalah kepada Tuhan I Yesus. met one man and Jika mau said mati, to him, percayalah "Please kepada believe Tuhan in Yesus Jesus lalu and mati. be saved." 그랬더니 Tapi 이분이 dia mulai Then berteriak his kepada answer is saya, this. 예수고 뭐고 다 필요 untuk 없고 percaya 나 Yesus saya harus 이런 lakukan 거예요. apa? I don't Dia need teriak Jesus seperti or itu. any other things. I want to die quickly. Saya katakan kepada dia, kamu akan menjadi anak Tuhan. 아니고 예수님 믿으셔야 됩니다. 이랬죠. Okay. Meski, It is not just tapi dia Jesus bilang, talks anak about, Tuhan please itu tidak ada Jesus. artinya bagi saya. 죽으실 때 죽더라도 예수 믿고 죽으시면 Padahal jika menjadi anak Tuhan, betapa luar biasanya hal itu. Jesus and die. 그랬더니만 나를 Karena 막 ketika kita menjadi anak-anak Tuhan, He stared at me. Tuhan menjamin 예수 믿으면 뭐 kita 되는데요? 이러는 거예요. akan 와, To surga. believe in Jesus, what should I do? Dan Tuhan juga menjawab doa-doa kita. 내가 그랬어요. 하나님 자녀 되지요. I said to him, okay, you will become the children of Dan God.
Ini menunjukkan bahwa yang menjadi fokus orang itu hanya untuk makan dan hidup. Fokusnya ada pada hal-hal duniawi. Ketika kita melihat ladang yang seperti ini, saya memikirkan sebuah kata, yaitu harapan. Jika kita tidak memiliki harapan, maka kita tidak memiliki arti untuk hidup. Kita sudah memiliki kewargaan surga, sehingga kita memiliki harapan terbesar dan kita hidup. Sehingga Paulus pun mengatakan bahwa akan hal ini sepenuhnya, jika dia harus mati, maka itu adalah sebuah keuntungan. Artinya jika kita memiliki harapan akan surga, maka kita tidak perlu khawatir tentang apapun juga. Di Korea ada seorang istri dari penginjil yang sangat terkenal, namanya adalah Ibu An Hee-suk. Dan ibu ini pergi ke rumah sakit karena kondisi kesehatannya sedang terganggu, dan dia didiagnosa mengalami penyakit kanker. Tapi setelah pulang dari rumah sakit, dia malah menari bersukacita. Banyak orang ketika mereka mendengar bahwa mereka sakit kanker, mereka tertekan. Tetapi bagi ibu ini malah terbalik. Dia keluar dari rumah sakit, dia katakan, saya sangat beruntung. Haleluya, amin. Bukankah ini sesuatu yang aneh bagi orang lain? Pada saat itu, apa yang dikatakan oleh istri dari misionaris itu, harapan saya adalah untuk pergi ke surga, dan segera saya akan pergi ke surga. Jadi betapa sukacitanya akan hal itu. Karena hari untuk pergi ke surga sudah dekat bagi saya. Dan ibu itu mulai untuk memberitakan Injil kepada setiap orang yang dikenal. Tapi anehnya dia tidak mati. Dan pada akhirnya dia kembali lagi ke rumah sakit. Tetapi hasil diagnosanya yang terbaru, ternyata kankernya sudah hilang. Dan karena dia melihat kankernya sudah hilang, dia mulai tertekan. Dia merasa sedih. Kenapa kok hilang? Saya juga mengenal seorang istri pendeta. Dia adalah perempuan yang memberitakan Injil kepada saya. Suatu hari dia pergi ke rumah sakit dan mereka katakan dia memiliki penyakit kanker. Dan dokter katakan, kamu harus menerima perawatan kanker. Lalu istri pendeta ini menjawab, saya tidak mau menerima perawatan kanker. Karena melalui penyakit kanker adalah tanda Tuhan memanggil saya, jadi saya mau pergi ke surga saya. Karena sebelumnya dia memiliki asuransi kesehatan untuk penyakit kanker. Dan dia katakan jika dia menerima uang asuransinya, dia mau memberikan itu menjadi persembahan ke gereja. Dan sampai kepada waktu di mana dia pergi pulang ke surga, dia memberitakan Injil terus-menerus, dan pada akhirnya dia meninggal. Jika saudara memiliki harapan yang nyata, maka tidak ada sesuatu pun yang dapat membuat saudara takut. Jika saudara benar-benar percaya kepada Tuhan Yesus, maka kewargaan surga saudara itu benar-benar saudara miliki. Kewargaan saudara diubahkan dari kewargaan setan, kematian, neraka, diubahkan menjadi kewargaan surga. Itu artinya saudara yang tadinya milik iblis, sekarang kita diubahkan menjadi milik Allah.
뭐 어느 것도 Jika saudara benar-benar percaya kepada Tuhan Yesus, saat itu juga kewargaan saudara diubahkan. 여러분 이걸 아셔야 돼요. 그래서 여러분이 진짜 Kewargaan 예수 yang 믿으면 tidak dapat kita ubah dengan usaha-usaha kita. Kita adalah warga negara Indonesia karena kita terlahir di Indonesia, 여러분이 사망의 dan saya adalah warga negara Korea. 세계적으로 바뀐다. Kenapa? Okay, Karena your saya terlahir di registry Korea. was changed from the registry of a Satan, death, and Sejak into waktu di mana saya the lahir, registry of saya heaven. memiliki kewargaan negara Korea. 하나님 소속으로 Dan bagi saudara juga If you sama. belong Ketika saudara to the terlahir, power of saudara God, now menerima you kewargaan change. negara So you Indonesia. belong to God. Lalu coba pikirkan, 여러분이 진짜로 예수 믿어버리면 여러분의 kita berbicara 호적이 tentang 바로 If you orang-orang yang really tidak memiliki believe Jesus, kewargaan at that surga, moment, your registry is atau kita changed. mengumpamakan sebagai mereka yang hidup di kapal bajak laut. Ini adalah seseorang yang hidup di kapal bajak laut. Dia adalah seorang yang baik. 저는 한국 사람. Dia sangat taat. 왜 한국에서 태어났으니까. Dia taat kepada setiap 태어나는 순간 perkataan 한국 호적이 생기는 거예요. bosnya. Lalu, orang ini adalah orang 여러분이 atau 태어나는 bajak 순간 laut yang baik 인도네시아 atau 호적이 생기는 거예요. bajak laut yang jahat. Dia adalah bajak laut terbaik. 근데 Artinya, 여러분 생각을 해보세요. Meskipun dia adalah orang yang baik, tapi sekaligus dia adalah orang yang sangat buruk. 우리가 이제 늘 얘기 많이 Bagi 하잖아요. kita juga sama. Jika kita hidup di kapal bajak laut, kita seharusnya tidak mendengar apa yang dikatakan oleh kapten bajak laut itu kan. Kita harus bisa melawannya. 야, 해적선. Tetapi di atas kapal bajak laut, kita mendengar dan taat kepada 이 사람은 kata 너무 bos kita, 착해. dan juga kita melakukan hal yang harus kita lakukan dengan rajin di atas kapal bajak laut, maka kita adalah orang yang sangat buruk. 그 사람이 좋은 사람이에요, 나쁜 사람이에요? Karena ketika kita berada di atas kapal bajak laut, apa yang harus segera kita lakukan? Kita harus keluar dari kapal itu, kita harus lompat. 그죠? Kita 제일 나쁜 harus 사람. mengubahkan tempat kita. Itu adalah hal 여러분, fundamental yang 해적선 harus kita 탔다면 말 lakukan. 안 들어야 돼. Jika kita tidak mengubah, maka apapun yang kita lakukan di atas kapal bajak laut itu sia-sia. Jadi saudara harus dapat melihat hal 근데 ini. 해적선 타고 말 잘 듣고 Tapi banyak orang 열심히 tidak 하고 mengetahui 잘하면 tentang hal 진짜 ini. 나쁜 해적 But 됩니다. in the parachute, you listen to the boss Kenapa as saudara well, dan and saya then you percaya obey the kepada Tuhan boss's Yesus? words. Then, and also you do Kenapa saudara the percaya works kepada Tuhan diligently Yesus? in the parachute. Then you are the worst man. Alkitab nyatakan hal ini bagi kita. If you are in the parachute, then what 1 should Petrus you pasal do? 1 ayat 9. 빠져나와야 돼. You should come up from the 해적선에서 parachute. 뛰내려야지. Hanya melalui Yesus kita dapat diselamatkan. 소속을 바꿔야 되죠. You should change 이게 your 가장 Dan belief. tujuan iman kita That is the yaitu fundamental keselamatan jiwa 이걸 kita. 안 바꾸고 뭐 아무리 뭘 하면 Iman 안 되지. seperti apa? If you do not change this, and then what Iman kind of kita things you percaya are bahwa doing in Yesus that adalah parachute, Kristus, you know, bahwa 그리고 dia 이런 adalah 부분을 anak Allah yang hidup. 보셔야 됩니다. So you should be able to see this. Dengan part. iman 많은 kita, 사람들이 이걸 잘 kita 모르는 But diselamatkan. many people do not know about this. Sehingga 그래서 저와 여러분이 왜 예수 믿는가? arti dari why kata you menerima and I keselamatan itu apa? Jesus, to believe in Jesus. 여러분 예수님 왜 믿어요? Why do you believe Itu in artinya Jesus? masalah fundamental kita 성경은 분명히 diselesaikan. 얘기하잖아요. Surely the Dan itu Bible juga tells berarti us, kita telah berjumpa dengan Allah. 베드로전서 1장 9절에 First Peter Dan inilah alasan 1:9, kenapa kita harus percaya 예수로만 kepada 구원받습니다. Tuhan Yesus. only through Jesus who can be saved. Sehingga ketika percaya 믿음의 결국 kepada Tuhan 영혼의 Yesus, 구원이라. masalah fundamental The kita purpose, the diubahkan goal dan of kita the dapat faith berjumpa is dengan the, Allah. saving souls. Oleh sebab 무슨 itu 믿음이죠? semua kita What kind of harus faith? percaya kepada 예수가 Tuhan Yesus. Believing that Jesus is Christ. 그분이 하나님의 아들이시라는 믿음. He is the Son of a living God. Di 이 daerah 믿음으로만 Timur 뭐 Tengah 하죠? ada With this faith, banyak 구원 orang yang namanya we are Yesus. saved. 구원받는다는 말이 뭐예요? So what is Dan kita tidak boleh percaya kepada sembarang 근본 Yesus. 문제가 해결되는 거죠. Di Korea ada Yesus yang palsu. 그리고 뭐죠? Saya tidak tahu tentang 하나님을 Indonesia. 만나는 거죠. And also this means we are meeting God. 이게 예수 믿는 Tapi kalau di Korea ada banyak Mesias, ada banyak Yesus, ada banyak Allah. 하나님을 만나게 되는 거죠. So when Dan we jika believe in saudara Jesus, mengikuti our orang-orang itu, fundamental saudara pun problem tertipu. solved and we meet God. Tapi kita percaya kepada Yesus seorang So we Nazaret. all should Ini should sangat believe in penting. Jesus.
예수란 이름이 중군동집이 Banyak orang 많아요, 그죠? 예수. mengarah kepada hal-hal yang salah. Oleh sebab itu, hanya melalui Yesus kita diselamatkan. Kita tidak boleh mengikuti hal-hal yang salah. Kita tidak boleh percaya kepada Yesus yang salah atau Yesus yang lain. Jadi ketika Tuhan Yesus datang, dia katakan, 하나님도 많고 Yohanes pasal 11 ayat 25 sampai 26, Akulah jalan 여러분 dan 다 따라가면 다 hidup. 속는 겁니다. If you follow those, then you are deceived. 나사렛 예수. Barang siapa yang percaya kepadaku, dia akan tetap hidup meskipun dia sudah mati. 중요한 거예요, 이게. It is very important. Dan dia akan 많은 hidup 사람들이 selama-lamanya. 틀린 거 쫓아가잖아요, 틀린 거. Many people runs for the Ini wrong adalah thing. alasan bagi kita untuk percaya kepada Tuhan Yesus. So, Dan saudara harus ketahui hal 다른 ini. 거 쫓아가시면 안 돼요. you shouldn't follow the 다른 wrong things. 예수도 믿으면 안 됩니다. You shouldn't believe in Kenapa other kita harus Jesus, percaya kepada different Tuhan Jesus. Yesus? 그래서 Saudara harus 예수님이 memiliki 오셔서 했잖아요. jawaban atas hal itu secara pribadi. 요한복음 성경 11장 25절 Dan jika saudara tidak percaya kepada Tuhan Yesus, maka tidak ada caranya. 나는 부활이요 생명이니 Hanya ketika saudara percaya kepada Tuhan Yesus, maka saudara 나를 dapat 믿는 자는 keluar 죽어도 dari kapal 살겠고 bajak The laut one itu. who believes in me, even he die, he will 무릇 live. 살아서 Alkitab 믿는 nyatakan 자는 bagi kita While he is living, he believes bahwa manusia 영원히 menjadi 죽지 아니하리라. he budak will setan not die forever. dan 이게 budak dosa. 여러분 예수 믿는 이유야 이유. It is the reason Manusia you tidak believe in pernah dapat Jesus. keluar dari status itu. You should know this. Tapi 여러분이 Tuhan 내가 왜 meminta 예수 믿어야 kita 되지? keluarlah dari hal itu. 내야죠. Why should I believe in Jesus? Maka saudara harus tahu lebih dalam 예수 안 lagi. 믿으면 절대 안 되는 거죠. Okay. Saya If ingin you do not believe in membagikan Jesus, there's no way. arti atau makna dari keselamatan lebih dalam lagi. If you do, when you believe in Jesus, at that time you can come up from this pirate. Kita manusia tidak dapat menerima keselamatan bagi diri kita sendiri. The Bible tells us, the man. Kenapa? are Karena the manusia children of tidak dapat Satan menyelesaikan and masalah God fundamental bagi the dirinya son of sin. sendiri. 여기서 몸 빠져나와요. Man cannot come out from here. 그래서 여기서 빠져나와. Dengan agama apapun, dengan filsafat maupun perbuatan baik apapun juga kita tidak dapat menyelesaikan masalah fundamental. Then you should know a little more. Oleh sebab itu, Tuhan Allah sendiri yang membuat kita jalan I want to untuk share about the menerima meaning of keselamatan. salvation more deeply. Sehingga 구원은 keselamatan itu adalah 인간이 스스로 kasih 받을 수 없잖아요. karunia mutlak dari Allah. We man cannot receive Efesus the pasal 2 ayat 8-9 mengatakan, 인간이 스스로 근본 문제를 해결할 수 Mel- 없기 때문에 Why man cannot oleh solve the fundamental iman problem kita for himself. diselamatkan. 세상에 있는 어떤 종교, Tetapi bahkan iman kita pun itu merupakan kasih karunia With dari any Tuhan. other religion and Oleh sebab philosophy and itu, good deeds, ayat ini we cannot menyatakan, solve these fundamental problems. 그래서 oleh 하나님이 kasih 구원을 karunia. 베풀어 주시는 거잖아요. So God Jadi make us itu a benar-benar way hanya for karena us kasih to karunia receive Tuhan. salvation. 그래서 Kita tidak 구원은 dapat menerima 하나님이 주신 keselamatan dengan 절대적인 usaha 은혜요, kita. 선물이에요, 선물. So salvation is God's absolute gift. 그래서 에베소서 Saya sudah mengatakan kepada saudara di kelas So sebelumnya, Ephesians 2, kita 8 tidak to dapat 9 mencapai says, keselamatan 믿음으로 dengan 말미암아 agama. 구원을 받는다고 얘기합니다. through faith Hari we Minggu can be lalu, saved. saya 그런데 memberikan 그 khotbah bagi 믿음마저도 jemaat di 하나님이 gereja 주신 kami. 선물이라고 얘기합니다. But even that faith is the gift given from God. 그 은혜로 Tolong, 말미암아 kita So it harus says, membuang pikiran by kita yang salah. grace, through 예, 이 faith we are 절대적인 saved. 하나님의 은혜. Kita harus membuang pikiran kita yang salah 여러분, dan 구원은 kita harus 노력해서 받는 게 절대. memenuhi diri kita You dengan cannot firman receive Tuhan. salvation with your effort. 제가 지난번 Karena 얘기했지만 Injil 종교를 itu 가지고 adalah 절대 Tuhan 구원 못 Allah 받죠. sendiri yang datang I bagi already kita. told you last time, you cannot receive salvation Agama with itu religion. adalah ketika kita mencoba untuk datang kepada Allah. Last Sunday, I gave the sermon to our congregation. 여러분이 가지고 있는 틀린 Dan 생각을 setelah ibadah, 했어요. ada seorang diaken di gereja saya membagikan forumnya. 틀린 생각을 버리고 하나님 말씀으로 채워야 돼요. 이래. You should throw Diaken your ini wrong sejak and masa instead of mudanya it, dia we sudah should menerima fill banyak you pelatihan with di the dalam word of darakpang. 복음은 하나님이 여러분에게 찾아오신 겁니다. Tetapi
dia gospel is dibesarkan God dan himself menikah came to dan you. punya anak, 종교는 여러분이 하나님을 찾아가는 dan di 겁니다. tengah-tengah hal itu Religion semua is you imannya mulai yourself goyah. try Dia to punya dua visit anak, God. jadi sulit bagi dia 어디 untuk 젊은 membesarkan 집사님들이 anak-anaknya 예배를 juga. 마치고 나서 포럼을 하는데 Then 이렇게- after worship, one Lalu dia young membagikan deacon hal in ini my dalam church forum. 네. have a forum. 이 젊은 집사님은 어릴 때부터 Saya sangat 몇몇 mengucap 훈련을 syukur bahwa 많이 Tuhan 받았어요. sendiri yang This datang young bagi deacon saya. from his young age, he received so many training. Ini hal yang nyata. 근데 이분이 Meskipun kita lemah, meskipun kita berbuat salah, meskipun kita terjatuh, tetapi Tuhan sendiri yang datang bagi kita. Oleh sebab itu, kita sudah menerima kewargaan surga, artinya Tuhan menyertai kita setiap waktu. Semakin kita 근데 이렇게 표현을 sadar, semakin Tuhan 하나님이 memperhatikan 내게 kita. 찾아오셨다는 게 너무 감사하다는 거야. Semakin kita lemah, Tuhan semakin memperhatikan kita juga. 예, 이거 Ada 사실이에요. sebuah 그게. perumpamaan, It is real. 여러분이 부족하고 ada sebuah 여러분이 kisah 실수하고 di Amerika 여러분이 자빠져도 terjadi 하나님은 sebuah 여러분 peperangan. 곁에 계시는 거예요. Even though you are lacking, Dan even karena though you perang, make mistakes, even though you are fall Tidak down, ada damai sejahtera God bagi himself orang-orang di sana. came to you and visit you. Pada 그래서 waktu itu, 여러분이 이미 bagian 천국 utara 오셨던 dan 분이 selatan 여러분이 mereka 이름이 berperang. 있다는 거는 Dan pada saat 하나님이 itu, 늘 여러분과 함께 계세요. seorang namanya So Abraham when you Lincoln have the mengatakan heavenly kepada register, it tentara-tentaranya, means God is with you jangan always. berdoa 여러분이 supaya 연약할수록 Tuhan 더 관심이 menyertai 많겠죠. kita. 그죠? The more you are weak, God is Tapi concerning for you. berdoalah 여러분이 supaya 부족할수록 kita 더 dapat 관심이 bersama-sama 많겠죠. dengan Tuhan. The more Kenapa? you are lacking, God has more concern. Karena Tuhan 그리고 selalu 잘 menyertai 아는 일화 kita. 중에 한 가지 이런 말 있잖아요. There is a one Yang menjadi parable. masalahnya 미국에 이제 adalah kita yang 남북전쟁이라는 tidak 있잖아요. 남북전쟁. bersama-sama There dengan is Tuhan. one story. In America there was Karena a ini war. adalah apa? Ini 뭐 adalah 전쟁이 일어나는데 kasih 얼마나 karunia. 불안하겠어요. Because of the war, Saat people ini are pun Tuhan menyertai saudara dan saya. 그러니까 이제 이 링컨하고 이제 Ladang di sekolah saudara, Tuhan menyertai saudara di sana. 이 링컨이 그 군인들 보고 이렇게 말을 해요. Melalui at seluruh the time, seluruh North and South, perjalanan they are kehidupan fighting. saudara, Then Tuhan Lincoln said to menyertai his saudara. soldiers, 너희는 하나님이 너희들과 함께 하기를 Umat 기도하지 Israel, mereka Please do mengalami not pray. mujizat yang besar dari Tuhan dan mereka pun dapat 너희가 keluar dari 하나님과 Mesir. 함께 하기를 기도해라. Instead of that, please pray for you to be with God. Kalau saudara lihat Keluaran pasal 5 God is always with you. sampai pasal yang ke-12, saudara akan melihat bahwa mereka mengalami 10 mujizat dari Tuhan. 은혜, 그죠? It Dan is pada what? The 하나님은 grace. 지금도 Pada akhirnya, ketika mereka berpegang Even kepada God is now with you and me. perjanjian 여러분이 있는 학교 Dom 현장에 하나님 Paskah, In mereka your dapat school keluar field, dari God is Mesir. with you. 여러분의 Tetapi 인생 setelah mereka 모든 keluar, 여정을 mereka 하나님이 berhadapan dengan Through your whole life journey, God is managing it. God is with you. mereka berhadapan dengan Laut Merah, 출애굽한 이스라엘 Laut 백성들이 Terberau. Tapi ketika mereka berhadapan dengan Laut Terberau, status rohani mereka kembali lagi seperti awalnya. Jadi mereka mengeluh kepada Musa. 출애굽기 5장에서부터 12장까지 보면 Dan juga 10가지나 mereka 어마어마한 기적을 berteriak-teriak When you see Exodus chapter 5, karena mereka dikejar oleh prajurit Mesir. you see, they already experienced the 10 miracles of God. Pada saat itu, Musa yang memiliki jawaban ini katakan kepada umat Israel, "Janganlah takut, tetapi berpeganglah dan lihatlah karya yang akan Tuhan nyatakan hari ini untuk keselamatan kita." Karena Musa adalah orang yang menikmati, Tuhan menyertainya. Lalu lihatlah apa yang terjadi. Laut Terberau itu terbelah menjadi dua. Apakah itu artinya karena Musa berdoa sehingga Laut Terberau terbelah? Lalu jika Musa tidak berdoa, Laut Terberau tidak terbelah? Tidak, karena Laut Terberau benar-benar harus terbelah. 이 응답 가지고는 모세가 말하잖아요. Kenapa? Karena Tuhan sendiri yang mengeluarkan bangsa Israel dari Mesir untuk membawa mereka ke tanah Kanaan.
calm. 오늘 여호와께서 너희를 향하여 행하시는 구원을 봐라. Jadi And see tujuannya and bukan behold hanya the keluaran, works tetapi which will tujuannya tujuan God Tuhan will bagi do mereka adalah untuk today for mencapai your tanah salvation. 모세는 Kanaan. 함께 하신 하나님을 누린 거죠. Moses Lalu, enjoyed God who is with him. 홍해가 쫙 갈라져. Lihatlah apa yang menjadi sebuah hal yang benar. Laut Teberau harus terbelah atau tidak. 모세가 Laut 기도했기 Teberau 때문에 harus 기도 terbelah. 안 Itulah 하고 hal yang benar. 그래요. Does that mean, Dan Moses mereka prayed, pun so, berjalan the melalui Red Sea padang was split. belantara. If he did not pray, then the Padang Red Sea gurun will yang not be sangat panas. split. Mereka mengeluh tentang hal itu juga. 갈라져야 돼요. The Red Sea rightfully should be Mereka split. mengeluh 왜냐 begitu 하나님이 이스라엘 banyak, maka 백성들을 mereka mengatakan, 출애굽해서 가나안 땅 kami mau 데려가겠다 makan 했잖아요. daging, Why? God tidak ada air. himself, he will exodus the Israelites from Egypt and bring them Tetapi to bahkan pada Canaan. saat itu 그래서 juga 이들은 Tuhan 출애굽이 아니고 menyertai 가장 궁극적으로 가나안 땅 mereka. 가야 되는 거라. So there, the goal is not only exodus, Sehingga but Tuhan the membimbing goal is mereka God's dengan goal for tiang them api is dan they tiang should awan, reach the Canaan. 그 bahkan 홍해 memberikan 갈라진 게 mereka 맞아요. roti mana. Then what is right? The Red Sea Dan should dengan be split or not? burung puyuh Tuhan memberi makan No, mereka. the Red Sea should be split. It is a Ketika rightful mereka thing. haus, 또 Tuhan 광야길 memberikan 가잖아요, 광야길. mata And air they go through kepada wilderness. mereka. Tetapi untuk apa Tuhan melakukan seperti itu? It is hot, it is cold, they Karena complain. tujuan 고기 Tuhan adalah 먹고 membawa 싶다, mereka ke 물 안 tanah 나온다, Kanaan. 별불평을 다 하는 거예요. They complain so much, even they Dan said, Tuhan we want sedang to eat the menggenapi meat and, firman-Nya there's terus-menerus. no water. Sehingga saat 그때 ini 하나님은 juga 그들과 Tuhan 함께 menyertai 계셨다니까요. kita dalam setiap Even at waktu. that moment, God Tapi was kita with them. 그래서 terus-menerus 불기둥으로, terpisah, 구름기둥으로, pergi 만나로 jauh 이렇게 dari 하면 Tuhan. 다 먹이죠, 이 피시고. Jadi yang harus saudara So tangkap he di sini said adalah hal he ini. guides them with the pillars of clouds and Bahwa pillars of fire nama and kita even sudah manas tercatat and, sebagai kewargaan the surga. pigs. Even Dan kita harus melihat hal ini secara 목마르다 nyata. 하니까 반석에서 물 떠나게 해주시고 다 when they 합니다. say Ketika saudara thirsty, belajar di sekolah he teologi, made the apa yang water harus from saudara the temukan rock. adalah hal 왜 seperti 그렇게 ini. 했을까요? Why Jadi, God is doing keselamatan Karena itu orang adalah menyelesaikan It is masalah God's goal masa to lalu bring kita them to secara Canaan. total. 하나님은 말씀을 Tuhan menyelesaikan masalah God masa is lalu yang dimiliki fulfilling oleh His Israel, word continually. 그래서 yaitu 늘 Mesir. 우리랑 함께 계시는 거예요. So he is Tetapi yang with us menjadi every masalahnya moment. adalah 근데 우리가 status mereka 계속 itu 하나님 belum 앞에 benar-benar But diubahkan. we are departing God Efesus continually. pasal 2 ayat 1 katakan Dia sudah menyelesaikan So segala what you should sesuatu. be careful is 그래서 this. Tuhan 여러분의 sudah menyelesaikan 이미 segala 이게 sesuatu. 천국 호적 등본에 탁 들어가 있다. Sebenarnya So already your name kita is harus on the membuka Jesus. setiap ayat Alkitab dan mengkonfirmasi So you bersama-sama. should see this. 그래서 Tapi itu 신학교에서 sepertinya akan 성경을 memakan 공부하시면서 banyak 이런 waktu 부분들을 sehingga saya hanya akan menuliskan ayat Alkitab lalu nanti saudara lihat. What you should find out is this. Saudara adalah 그래서 mahasiswa, 구원은 jadi 과거 문제 nanti saudara harus 완전 해결. membuka setiap So ayat satu salvation persatu is dan solving lihat. our past problem Dengan completely. firman Tuhan, saudara harus 이스라엘 dapat 백성의 애굽의 문제 mengkonfirmasi 싹 hal ini. 끝내신 거예요. He finished the Israelites past the problems. Sehingga the problem 상태가 안 of Egypt. 끝났네요. Lihatlah bahwa But the problem, the issue Alkitab, is firman this, Tuhan it itu diberikan wasn't bagi finished kita yet. sebagai contoh dan juga pelajaran bagi kita. The Ephesians 2:1 it says he finished all. 다 Jadi 끝냈습니다. tolong jangan He katakan finished all kami sudah already. tahu ayat itu lalu berhenti. Jangan seperti itu, tapi setiap kali ada ayat yang ditulis, saudara bukalah dan lihatlah. Actually, we should find out each Bible verse Berikutnya, together masalah and masa confirm kini it, but, pun diselesaikan it bagi is that kita. it takes two Sudah much time, diselesaikan. so just that I write on the address of the Bibles. 여러분은 학생이니까 Masalah yang You are the disebabkan oleh students, so setan later you menjadikannya should find sebagai out, nasib open kita. the Bible Semua masalah itu verse. sudah selesai. 그래 말씀을 갖고 늘 확인을 하셔요. So with the Semua word, you masalah should sudah confirm it every diselesaikan. moment. 그 성경 말씀은 우리의 거울로 본보기로 Sehingga 줬다. masalah masa So kini this pun Bible juga was sudah given for us diselesaikan. as a, the model and the Ketika kita lesson. hidup di dunia 여러분 ini, 항상 말씀을 sebagai 여러분 siapa 하다, kita 아, hidup? 그렇다, 이게 아니고 항상 Kelas 하지 terakhir saya sudah So, mengatakan kepada please saudara, do not say, "Okay, we saudara already semua know adalah that." anak-anak Do not Tuhan. stop that. Instead of that, you Saudara sudah open your memiliki Bible otoritas and sebagai verify it anak-anak every Tuhan. moment. 그래 여러분 Dan 현재 saudara 문제도 hidup 다 dengan hal 끝났잖아요. itu, And your present problem was finished. maka masalah masa kini pun sudah 끝났습니다. diselesaikan. It is finished.
여러분을 Siapakah yang dapat 운명으로 menang 사로잡고 atau 있는 menaklukkan 사단이 주는 Allah? 모든 문제 다 끝났다니까요. Tidak ada The sesuatu problem pun juga yang which dapat Satan, menaklukkan called it Allah. as a destiny, all those problems Meskipun setan yang 이 menaklukkan 문제가 다 manusia, 끝났어요, 여러분은. Okay, all these problems was meskipun finished. setan 그래서 지금 berkhianat 현재 kepada 문제가 Allah, 다 bahkan 끝났습니다. dia So the diusir dari present Allah. problem was finished. Yeskiel already. pasal 땅 사는 동안에 28. 누구로 살아가요? No? While you are living on this earth, as whom you are Malaikat yang bertugas untuk memuji Tuhan, dia ingin menjadi 여러분은 seperti 하나님의 Allah, 자녀예요. dan dia berkhianat, tetapi pada akhirnya dia 하나님의 자녀의 terusir, 근심을 받고 diusir oleh authority as a child of God, Mikail dan malaikat-malaikatnya, you're living with that. sehingga 그러니까 현재 tidak 문제가 ada 끝났죠. suatu makhluk pun juga yang dapat menaklukkan 여러분 Allah. 어느 누구가 하나님을 Jadi ketika saudara menikmati status saudara sebagai anak-anak Tuhan, 하나님을 이길 pada 수 saat 있는 itu 거예요. juga saudara There's dapat menyelamatkan no being seluruh who can win dunia. over God. 여러분 우리 인간을 실패시킨 사단 Saudara Even the tidak Satan boleh who failed melihat 사단도 하나님의 마사lah 쫓겨 di dunia Even ini Satan saja. rebelled God, and then he was Tapi chased lihatlah out of God. realitas saat ini. 28장에 나오잖아요. Ezekiel 28. Karena di balik realitas saat ini itu 하나님을 ada 찬양하던 fakta. 천사가 저가 하나님처럼 되려고 하다가 Orang-orang di dunia ini hanya The angel who is mengerti praising realitas God, saat he ini. himself want to be God, and he rebelled God. But he was defeated with the armies of the Mereka melihat orang itu the Michael, kesulitan and sehingga he was dia chased out mati. from heaven. 그래서 하나님을 이길 수 있는 존재는 Ini adalah 없어요. cerita So there's no being who yang can win dikatakan over oleh God. berita 그래서 bagi kita. 여러분에게 Tetapi di 주신 이 balik 진짜 kisah-kisah itu 하나님의 자녀의 신분 ada 권세를 진짜 누려보면 sebuah fakta, 세상을 다 ada sebuah kebenaran bahwa So when you mereka tidak punya enjoy pilihan your selain status as mengalami hal child of itu. God, at the moment, you can Lihatlah save di all balik the fakta world. dan kebenaran 여러분, itu ada 현실의 siapa. 문제를 많이 보면 안 돼요. You shouldn't see the Yang lebih penting bagi manusia real adalah problems on this fakta rohani. 현실은 이렇게 나오잖아요. Karena hal 현실이 inilah 있거든요. fakta rohani itu kebenaran muncul, bahkan 현실 뒤에는 사실이 있습니다. But in backside realitas of the saat current ini reality, pun there is muncul. fact. 뭐 이 세상 사람들은 현실 사실밖에 Lalu 모르는 di 거죠. balik Just fakta only the people on rohani, this earth, siapa they yang knows ada, the current 아, ada 저 사람이 Allah, ada rencana 뭐 Allah. 힘이 들어서 자살해 죽었구나. 이런 Dalam 사실로 보는 realitas 거예요. saat ini, Okay, segala that sesuatu ini person have tersembunyi. difficulty, so he Sehingga died. ketika 이게 saudara 이제 berhadapan dengan 얘기하는 masalah 뉴스에서 나오는 얘기들이죠. 주로. These are the atau story that peristiwa used yang as terjadi, us. apa yang harus 이 뒤에 saudara 뭐가 lakukan? 있죠? But 진실이 있잖아요. Saudara harus temukan rencana 이렇게 Tuhan. 나타날 수밖에 없는 진짜가 있다 이 말이에요. There is something, Ada yang bertanya-tanya, something true, bagaimana you know, kita they have menemukan no rencana choice but Tuhan? to do that. 이 뒤에 뭐가 있죠? Itu adalah rencana Tuhan, sehingga kita harus bertanya kepada Tuhan, 더 중요한 Tuhan, apakah 인간에게는 rencana 영적 Tuhan? 사실이 있는 거예요. The more important thing to man, Siapakah yang that dapat is mengetahui what? The rencana spiritual Tuhan? fact. Hanya Tuhan 이게 sendiri yang tahu. 영적 사실로 말미암아 Sehingga ketika 진실, kita 사실, 현실이 나오는 거예요. Tanya, meminta, maka Tuhan akan mengizinkan kita untuk tahu. Ada seseorang mengatakan sesuatu kepada saya, meskipun saya sudah berdoa, saya tidak dapat mengetahui seperti apa rencana Tuhan. Lalu apa yang harus saya lakukan? Tolong tebak apa yang saya katakan kepada orang itu. Coba tebak. 여러분 현실에는 다 이런 부분이 숨어 있어요. Sampai saat di mana saudara menemukan rencana Tuhan itu, berdoalah 그래서 terus. 여러분은 Karena itu 현실의 adalah 어떤 rencana Tuhan. 문제나 Jadi siapa yang 일이나 dapat 사건이 mengerti 일어났을 dan 때 siapa 뭘 yang 해야 dapat 되나? memberikan jawabannya, Tuhan sendiri. Sehingga kita harus terus bertanya kepada Tuhan sampai kepada saat di mana Tuhan mengizinkan kita untuk mengetahui rencananya. 말씀 하나님께 어떻게 찾아요? Saudara tahu banyak orang tertipu pada hal apa? Banyak orang 하나님의 계획이니까 berpikir 하나님께 물어보면 되죠. mungkin ini adalah rencana Tuhan, lalu mereka melakukan sesuatu. 하나님 계획이 뭡니까? 물어보면 돼요. Tapi karena hal itulah mereka 아니, 누가 gagal. 하나님의 계획을 알겠어요? Jika saudara seperti itu, maka saudara akan gagal juga. 그래서 물어보면 가르쳐 줍니다. Saya juga mengalami kegagalan yang seperti ini. 아, 이제는 막 기도해도 Tetapi 하나님 saudara tidak boleh mengalami hal yang seperti ini. Saudaralah mahasiswa. 어떻게 하면 돼요? 내일 물어요. Jadi ketika saudara belajar di sekolah teologi ini, tolong temukanlah hal ini secara nyata. 뭐라고 얘기했을 것 같아요? 여러분, Saya tinggal di Kanada dulu. 찾을 때까지 기도하세요. 이랬어요. Ketika saya tinggal di Kanada, saya adalah majelis di gereja.
하나님 계획인데 누가 줄 수 있어요? Sebagai majelis gereja, di dalam gereja melakukan pergerakan remnant. Juga 왜 untuk 하나님이 주실 menjalankan 때까지 gereja, 물어봐야지. So you should ask banyak to God biaya the moment finansial God yang diperlukan. Jadi saya berdoa, 어디에 쏜 건지 Tuhan 아세요? bukalah Do pintu you know bisnis many bagi people saya. are deceived to what? 이게 Jika 하나님 Tuhan 계획이 memberkati 끝이다 bisnis 이래가 saya, 하는 maka 거예요. dengan Many finansial people itu saya akan think, membesarkan para maybe it remnant is God's plan, and they do dan saya akan something. membantu gereja. Because of this, they fail. Tapi 여러분, jawaban itu benar-benar datang. If you Saya do bertemu like dengan that, satu in orang this dan way, kami you will memulai fail. bisnis. 제가 이제 그렇게 해서 실패한 경험이 몇 번 있어요. I experienced Dan this saya kind of berpikir failure. bahwa itu adalah rencana Tuhan, 여러분, jawaban 그래 Tuhan. 하시면 Jadi saya mengikutinya. So you shouldn't do like that. 여러분 학생이잖아요. You are the student. Tapi semakin 학교에 saya 있을 때 확실히 이걸 mengikutinya, 여러분 걸로 만들어야 됩니다. So ada while you are in pikiran-pikiran yang seminary muncul, school, mungkin please ini make bukan it rencana yours Tuhan. assurance. Ini sangat aneh. 저는 이제 캐나다에 좀 살았었거든요. Padahal I saya lived harus in berdoa Canada. dan menerima 거기 jawaban 살면서 kenapa saya 제가 그때는 mengawali bisnis ini. While I'm living Tapi there, I kenapa was a perasaan lay saya leader. tidak enak? 중직자를 하다 보니까 교회에 뭐 돈도 필요하고 뭐 렘넌트 운동하려면 경제가 있어야 될 거고 뭐 별게 Tapi dengan hal itu membuat As a saya lay terus leader, mengikuti even inside the aliran church, firman to do the Tuhan. random movement Pada and, awalnya to kelihatannya run the sesuatu churches, itu benar, many finances tapi are sering needed. berjalannya 그래 waktu, 하나님 제게 산업의 문을 itu 좀 kelihatannya 열어주시옵소서. sebagai So I keputusan yang prayed, salah. God, please open me the door of Jadi business. jaminan, keyakinan itu belum saya miliki, tidak saya miliki. 렘넌트 운동을 Maka 제대로 saya 했습니다. memutuskan If you untuk bless pulang ke my Korea business, untuk then, menerima with that pelatihan. finance, I will, raise up the remnant, and also, I will help. Dan the saya 그랬더니 진짜로 menerima 만남이 일어나가 산업을 하기 pelatihan 시작된 거예요. selama 4 hari 5 And malam. really the answer Tapi comes. tidak So I met menerima one person and I ja- started a jawaban. business. 그래 내가 그게 이제 하나님의 Tapi setelah saya pulang kembali ke Kanada, So I thought jawabannya it is benar-benar the answer of datang. God. So, I followed it. 아니, 가면 갈수록 ketika saya kembali ke 아닌 것 Kanada, 같다는 생각이 자꾸 드는 But ketika the saya more I melihat go, di the tempat mind, bisnis saya the thinking comes to me, sudah maybe it is ditutup. not. disegel. It is so strange. 난 분명히 기도하고 응답 받아서 시작했는데 Saya hanya I tinggal di surely Korea 2 prayed and minggu lalu with the kembali answer lagi I ke started Kanada. this. 왜 자꾸 아닌 것 같은 느낌이 들지? Why, Dan di the tengah-tengah feeling, hal it itu, is situasi not. itu, That kind of 그러면서 feeling comes 말씀의 to me. 흐름을 계속 teman 따라가. saya yang With this, I teman saya continually yang followed mengerjakan the bisnis flow of the bersama-sama word. dengan saya itu 처음에는 맞는 줄 meninggalkan 알았어. saya. At first, it is right, Jadi saya juga memiliki 갈수록 안 맞는 memori 것 같아. yang but the pahit time goes seperti by, ini. it is Bagi not. saudara, Kira-kira saudara juga akan 확신이 안 mengalami 나는 seringkali pintu So, akan the tertutup. assurance didn't come to me. 그래서 제가 한국에 훈련을 4박 5일 왔어요. So, Sehingga I decided sebelum and mengawali came untuk to memulai Korea sesuatu, to 근데 뭐 훈련 receive the bukanlah training. 왔는데도 rencana 뭐 답이 Tuhan. 안 나더라고요. I received a Kita 5 tidak boleh berdoa 5 days seperti and ini, 4 nights bahwa training, kita mau but melakukan even pergerakan after the remnant, training, mau I didn't have membantu the, gereja, dan conclusion untuk and hal the itu answer. tolong Tuhan buka 돌아갔더니 답이 pintu. 확실히 나오더라고. But when I came Saya back dulu to juga Canada berdoa again, yang okay, salah the seperti answer itu. surely comes out. 돌아가서 딱 보니까 내가 하던 산업장에 자물통이 탁 채워져 있는 거예요. Di dalam came status back, yang setan berikan when I bagi see, saya berdoa in my seperti business itu. place, Tapi it untuk was melakukan locked. berdoa yang 내가 2주 benar, apa 한국 yang harus 왔다 kita 갔잖아요. lakukan? I spent 2 weeks in Korea and then Tuhan, came back to Canada. Saya 그 benar-benar ingin 사이에 melakukan 함께 pergerakan 산업을 했던 remnant 분이 문을 dan 닫아버렸어요. In melayani the midst of gereja. that, the man who did the business with Tetapi me together, pintu he, kehidupan saya ini closed the door. tertutup. 그렇게 제가 이제 좀 이래 안 좋은 Akan 기억이 있어요. I Yang have menutup this kind of pintu a itu bad adalah memory. Tuhan. 여러분, Lalu, 여러분에게 문이 Apakah rencana 막히잖아요. Tuhan? Kita Okay, dapat to you, berdoa seperti sometimes itu. the door will be Maka blocked. pasti Tuhan akan menjawab 시작하기 전에 kita. 하나님의 계획을 분명히 찾아야 돼요. Tapi dulu saya tidak bertanya kepada Tuhan seperti itu. Before you start begin something, Hanya dengan pikiran saya saja saya memulai bisnis itu. 하나님 내가 교회를 섬기고 렘넌트 Jadi ketika saudara 운동을 belajar di 하기 sekolah 위해서 teologi, 문을 열어주십시오. saudara 이렇게 harus 기도하면 돼요. menemukan you dan should pray melatih like diri this, saudara dalam I hal want ini. to, do the remnant movement and help the church to do this. Please open the door. 제 기도를 잘못한 거. Jika saudara I did the berpikir, wrong prayer. 아까 얘기한 jika 사단의 saudara 12가지 memiliki 걸린 keyakinan bahwa 상태로 itu adalah rencana In Tuhan, the state maka of saudara which harus the Satan is, mendedikasikan hidup I saudara will di dalamnya. stop that and pray like that way. 진짜 기도를 하려면 어떻게 해야 돼요? Jika You need saudara to do the memiliki true keyakinan prayer, what you should bahwa do. itu adalah rencana dan 나는 kehendak Tuhan, 렘넌트 운동하고 교회도 섬기고 싶습니다.
God, I Maka really ketika want to orang do lain the melihat hal remnant itu, mereka movement juga and, pasti serve setuju bahwa itu the adalah church. rencana 근데 Tuhan. 하나님 내 인생의 문이 다 막혔어요. Di zaman But ini, my life's kita door harus was melakukan closed. pergerakan 바꾸신 RUTC. 분도 하나님이신데 Dan 계획이 banyak 뭡니까? orang 이래 lain 물어봐요. melihat hal itu Even sebagai God, sesuatu yang benar. even the Di one who mata blocked setiap this orang itu door adalah sesuatu is yang benar. God. Then what is your plan, God? You Ya, should 그럼- ask like this way. 그러면 하나님 분명히 가르쳐 줄 Then 건데 surely God Tapi will jika tell itu you. adalah 내가 그거는 bukan 안 rencana 물어보고 Tuhan, I didn't ask maka that. ada sebagian 내 orang 마음만 setuju, tapi 갖고 orang yang lain tidak setuju. Just only with my mind I started. 여러분 요런 거를 여러분 신학교 다니는 동안에 Ada seorang majelis yang So while melakukan you're pelayanan attending the bersama-sama Sunday dengan school, saya. you should train yourself in this part. 여러분이 Jadi ada 생각할 beberapa 때 orang 하나님이 katakan 분명히 맞다. itu benar, 그러면 tapi yang lain katakan If you think dia it is- mengusulkan if you kepada have the saya assurance, it is supaya surely God's plan, then lebih you baik should untuk stake your berdoa life lebih to that. kepada Tuhan. 하나님의 계획이 맞다라는 얘기는요. Jadi 누가 saya 봐도 harus 맞는 mendengar 거예요. hal seperti ini lebih If you have hati-hati a sure lagi. assurance, it is really God's will and Tapi plan, karena then motivasi saya anyone sees this sudah and merasuki also diri agree, saya, oh, it is sehingga true. saya tidak dapat 지금 mendengar 이 yang 시대에 seperti 우리가 itu. RUTC 운동해야 된다. 누가 봐도 맞는 거예요. Kata-kata In yang this age, hanya we dapat should saya do dengar the adalah, RUTC oh movement. iya, yang kamu Anyone lakukan can see itu this, benar, it is jadi right. lakukan terus. 누구가 봐도 다 맞아. Hanya memuaskan diri In kita everyone's sendiri, eyes, it is tapi right. kita tidak 그런데 boleh tertipu. 하나님의 계획이 아닌 건 Jika saudara tertipu dengan 누구는 kata-kata 안 itu, maka saudara akan But gagal if it juga. is not the God's sure plan, then some people they are agree, but some Jadi people ketika it is saudara not. belajar di 제가 sekolah 이걸 teologi 그때 ini, 하는데 saudara harus 저하고 menerima 같이 이제 pelatihan 사역하던 pada bagian 한 ini. 중직자가 있었어요. Yeah. There was one lay leader who did the ministry together. Semakin saudara berada dalam situasi yang sulit, Okay, some says, okay, it is right. semakin saudara dalam kondisi yang buruk, 기도해 itu 보시지요. adalah The other one, kesempatan he yang said baik to untuk me, saudara he melihat recommended, rencana Tuhan. Oh, it is better for you to Ketika pray more. pintu tertutup, 나는 그 itu 말을 adalah 귀담아 들어요. hal yang baik untuk Then I melihat should rencana Tuhan. listen that words carefully. 내 동기 Saya sedang 충만하니까 menjelaskan 그만 kepada saudara 들려. bagaimana Well, you know, I already menyelesaikan have masalah saudara. my motivation is Tapi banyak my orang motivation tertipu di filled sini. myself so much, so even I couldn't hear that 어느 말만 words. 들려요? Saya The word I can hear is, 맞아요, 하세요. 이 oh, 말만 it is 들리는 거야. right. Please do it. Only that words, 네, 여러분 satisfies 여기 my 쏘고시면 heart. 안 됩니다. saya You shouldn't be deceived. mengenal ada seorang 여러분 여기 쏘면 다 속는 거예요. If you are pendeta deceived orang that kind Kanada. of word, then you will be deceived. 그래서 여러분이 요걸 훈련을 좀 받으셔야 돼. 신학교 So, 다니는 동안에. dia While you percaya are kepada attending Tuhan the Sunday Yesus. school, you should receive the training in this part. 여러분이 어려울수록 조건이 안 Satu-satunya 좋을수록 찾기 좋습니다. The more yang you are percaya in kepada difficult Tuhan Yesus di situation, the more kampungnya you dia have hanyalah bad pendeta condition, ini. it Bahkan is keluarganya better for you to adalah find dukun. God's 여러분 문이 plan 막혔을 easily. 때가 훨씬 좋아요. Dan If the ketika door dia was mulai closed, untuk percaya it is kepada better Tuhan for Yesus, you to find banyak God. orang di 여러분의 지금 kampungnya 문제 yang 어떻게 mengkritik 해결하는지 dia, 지금 설명하는 menghakimi 거예요. dia. I'm explaining how do you Tapi di tengah-tengah situasi seperti itu, 많은 dia 사람들이 benar-benar 여기서 percaya 많이 kepada 썼거든요. Tuhan But Yesus. many people are deceived here. 제가 Lalu 알고 dia 있는 pergi 이제 dan 그 belajar 현지 di 목회자 sekolah 한 분 teologi di 있어요. pusat kota. I know one, Tetapi native. dia sangat miskin dan tidak ada yang 그 mendukung dia. 목회자는 너무나 가난한 집에서 정말 Dia hanya 구속 섬기는 memegang 동네에서 rencana 유일하게 Tuhan 예수님을 dalam 믿었어요. hidupnya. He himself believed in Jesus in his village. Dia Many people berpikir did bahwa not saya believe harus in God, menjadi and pendeta even dan his family menolong background was, orang-orang di shamanism. kampung saya 이 untuk 예수님을 menerima 믿다 Tuhan 보니까 Yesus 온 동네에서 Kristus. 손가락질을 하는 거야. So, when he started Dan believing karena hal Jesus, itulah many Tuhan people in menjadikan his dia village untuk percaya kepada decided Tuhan Yesus. 그런데도 이분이 Dia 진짜 예수. belajar di sekolah teologi, But in the middle tapi of it, tidak he ada really uang untuk believed in Jesus. bayar 그래가 uang 이제 sekolah. 자기 이제 시내에 있는 신학교에 입학을 딱 했어요. Tapi dia hanya He percaya entered kepada into the Tuhan Sunday saja, school in downtown. beriman saja. 그런데 이 Dan 사람은 suatu 너무 hari dia 가난하고 pergi ke 서포트할 sekolahnya. 사람 아무도 없는 거야. But he is very poor, so there's no one who support him. Lalu 자기는 자기 ada 인생에 satu 하나님의 dosen yang 분명한 memanggil 계획이 있다는 dia 거예요. He surely hold the plan of God in his life. bahwa kamu sudah belajar di sekolah ini dan kamu harus bayar. 전부 복음받게 해야 된다. 이거 붙잡은 거죠. I surely become the pastor and help my Tapi village pada people saat to itu pendeta receive ini Jesus Christ. I should 그러려고 bertanya 하나님은 kepada 나에게 dosen, 예수님을 믿게 했다.
Because this, God made me to believe in Jesus. 신학교 입학은 했는데 학비가 없어. He entered into Dia the bertanya seminary school, but kepada he didn't have any dia money to bertanya pay kepada the dosen itu, education fee. 근데 이 apakah 사람은 Tuhan belum 확실히 kirim 하나님을 uang? But he surely Belum believed memberikan in God. jawaban. 우리 하루는 학교를 똑같더니 Dosennya bilang, One day belum. he went to the school. Then lalu pendeta ini katakan kepada dosennya, kalau begitu tolong one tunggu official beberapa called hari him lagi. one day and then, Dan okay, you betul entered setelah in this beberapa seminary school, hari, then now you should dosennya pay the panggil education pendeta fee. ini. 이 목사님이 Tapi 지금 katakan, 목사님이죠, 그 당시. belum juga uangnya belum ada. 아직도 학비가 안 왔습니까? 이렇게 얘기를 했대요. Lalu pendeta itu So, katakan, at the time, that pastor asked to the officials, mungkin Tuhan okay, belum tanda didn't tangan the sekarang. answer, Tuhan belum kirim sekarang. Jadi okay, tunggu dulu. didn't God give you the answer yet? 예. Didn't God send the Lalu pendeta education fee? itu Not yet. 그래 안 왔다고 얘기하네. The official said no. berkata not yet. seperti itu terus-menerus sampai sudah 4 tahun belajar di sekolah teologi itu. Please wait a little more. Surely it will come. 며칠 지났는데 또 부르더래. Tapi sampai 4 tahun dia tidak tahu siapa yang mendukung dia dalam biaya kuliahnya. This staff member, Tapi pada akhirnya dia lulus. not yet. The money 그래가지고 didn't come. Dan sekarang dia menjadi pendeta dan melakukan pelayanan. Then the pastor said, maybe God Saudara juga adalah didn't mahasiswa sign yet. teologi sehingga saya membagikan Please kisah ini wait kepada a little saudara. more. 그런데요, 그분이 그 신학교를 4년을 Jika tandanya Then diberikan that dari pastor surga, attended that maka seminary segala school sesuatu for itu whole pasti 4 diselesaikan. years. 그런데 아직도 Tapi jika 누가 surga 자기 tidak 학교를 mengizinkannya, But maka meskipun here kita berupaya now, keras, he maka don't know, tetapi he tidak didn't know akan ada who's buahnya. providing his education fee. 근데 학교를 다 마쳤어. But anyway, Karena Tuhan he finished pun his sudah school. menyelesaikan 지금은 semua 현재 masalah 목사하고 kita yang ada Now pada he saat became ini. a pastor and doing the Jadi pastoral ministry. peganglah hal ini 여러분이 dengan teguh. 신학생이니까 내가 이제 얘기하는 거예요. You're a seminary school student, therefore I'm sharing. Maka masalah this kita di masa depan pun 하늘에서 sudah 결제가 diselesaikan 떨어지면 다 Tuhan. 되게 돼 있어. If Masalah the masa sign depan was sudah given from diselesaikan. heaven, then everything will be 예, solved. 하늘에서 결제가 안 나면 아무리 애를 써도 안 됩니다. Karena But keluargaan even kita the sudah heaven berada didn't di dalam permit, surga, even though you try so much, but sehingga it Tuhan will not sudah be done. menyelesaikan 여러분, 현재 segala 모든 것을 다 sesuatu. 끝내셨습니다. Already he Tuhan finished telah all your membebaskan present kita, problems. 예, 좀 많이 했죠. memerdekakan kita dari 그래도 kebinasaan 여러분, kepada 꼭 hidup. 됩니다. Dan kita harus memegang hal itu. 여러분 미래 문제도 다 Ini 끝났어요. adalah And your konten dari future problem keselamatan. also finished. 그죠? 미래 문제 다 끝났잖아요. Already Bukan your dengan future upaya problem was kita, tapi finished. hanya karena kasih karunia. 고대기 천국에 있잖아요. Masa lalu Already kita your sudah heavenly, diselesaikan. registry Masa is kini on sudah cover. diselesaikan. 다 끝냈습니다. Dan masa So, depan he benar-benar finished sudah all. diselesaikan. 사망에서 생명으로 Inilah 완전히 keselamatan. He transferred you from death to life. 여러분 이걸 딱 붙잡고 Saya You should percaya hold on this. saudara 구원의 juga 의미를 harus 구원이 memegang hal ini 가지고 dan It berdoa. is the content of the Lalu salvation. Injil 여러분의 노력이 아니고 은혜. yang sedang kita bicarakan Not itu your apa? effort, but it is by grace. 과거 문제 끝. Your Jika past saudara problem finished. ditanya oleh orang lain, Your present Injil itu problem apa? finished. 미래 문제도 saudara 완전히 harus dapat Your memberikan future problem jawabannya. totally finished. 이게 구원이에요, 구원. This is salvation. 여러분 이거 꼭 Definisi 붙잡고 Injil 여러분이 itu 준비해야 tertulis 되거든요. dalam I believe 1 you should hold on Korintus this and you should 15 ayat 자, 1 sampai 그러면 4. 우리가 얘기하고 있는 복음은 뭐냐는 거예요. Then 복음. what is the gospel we are talking? 여러분 복음에 대한 정의를 누가 물으면 꼭 붙잡고 있어야 되겠죠, 그죠? If you Bahwa if you are questioned from others, what is the Kematian dan definition of kebangkitan gospel? Yesus You Kristus should give the itu answer. adalah 복음의 definisi 정의는 Injil. 고린도전서 15장 1절에서 4절에 딱 기록을 하고 있어요. The definition of the gospel was written first in Jika 1 hal itu Corinthians menjadi 15, 1 through Injil, 4. maka Yesus hal itu Kristo의 harus memiliki kematian dan 죽으심과 kebangkitan. 부활이 바로 우리의 복음입니다. The resurrection and that the resurrection. Tapi di the death Korea, and resurrection of banyak Jesus Christ, organisasi that is agama the katakan definition of the gospel. 반드시 복음이 되려면 죽으심과 부활이 돼야 돼. If it became Bahkan- a gospel, then surely there was death and the resurrection. 근데 지금 Bahkan 우리 ketika 한국에 orang itu 아까 masih 얘기했지만 hidup, dia sudah katakan, percayalah kepada saya, toleransi maka kamu akan 그죠? diselamatkan. But in Korea, many religious Tetapi organizations they tanpa say penumpahan darah 그 tidak ada 사람이 pengampunan 멀쩡하게 dosa. 살면서도
나를 믿고 Dan tanpa 구원받았다. kebangkitan, Even he himself kita is tidak dapat alive, but he himself said to the people, menghancurkan okay, kuasa believe in me setan. and you will be saved. 피 Sehingga di 흘림이 dalam 없이는 Injil 제사함이 harus ada apa? Without shedding the Kematian blood, dan there's no kebangkitan forgiveness of bersama-sama. sin. 그 Saudara harus 부활이 tahu hal 아니고는 ini. 사단의 건세를 꺾을 수가 없어요. And without resurrection, we cannot break Kematian we Kristus can't break down the itu Satan's menyelesaikan power. masalah dosa kita So secara in total. the gospel, there is a surely Sebenarnya what? kitalah yang The harus death and mati. resurrection together. So 그래서 you should know Tetapi this. 죽으심은 우리의 죄 menggantikan 문제의 kita, 완전 해결. The sehingga death of melalui Christ kematian it solved Kristus our sin semua problem masalah completely. kita 사실 diselesaikan. 우리가 죽어야 될 자리죠. Dan 그죠? Actually, we should Kebangkitan die, Kristus menghancurkan segala but otoritas he redeemed maut us. yang And menguasai instead of us, kita. he died. 그래서 Lalu, 그리스도의 죽으심이 maksud 우리의 kebangkitan 모든 itu 죄 문제를 apa? 해결하는 거예요. So through the death of Christ, all our Setelah problem was kebangkitan, solved. 그리고 tidak ada 그리스도의 부활하심이 yang katanya 우리의 dia 지금까지 mati 인생을 lagi. 잡고 있는 Apa 모든 artinya 사망 ini? 권세, 사단의 권세를 깨뜨린 겁니다. And the resurrection of Artinya, Christ to break down all the Dia power of Tuhan death. menyertai setiap which orang he yang holds us. percaya. 그러면 이 ini kita 부활에는 katakan 또 어떤 Injil. 의미가 있죠? Then what kind of meaning the resurrection has? 이 Kita yang harus 부활하시고 mati, 죽었다는 tetapi 얘기가 menggantikan kita, Okay, Tuhan mati. after resurrection, there is no saying he died again. 그러면 뭐죠? What does that mean? Kita tidak dapat 지금도 mengalahkan 모든 setan, tetapi Tuhan datang It means dan Tuhan even mengalahkan he setan, is menggantikan with kita. everyone who are believed. 여러분 이거를 복음이라 얘기합니다. 복음. We Oleh say sebab this itu, gospel. inilah 여러분이 kabar 죽어야 baik, 되는데 대신 kabar di 죽어줬어요. atas You segala should kabar die, baik. but instead of you, he died. 여러분이 못 이기는데 Injil itulah 그분이 kabar baik. 오셔서 이겨 주셨다니까요. You cannot win over the Apakah yang Satan, menjadi but kabar he baik di came antara and segala he kabar baik yang ada di won dunia over ini? the Satan instead of you. 그래서 Saya 모든 mendengar 인생의 최고의 소식, kabar yang good memberkati. news, good news. So Oleh it is sebab the itulah good kita katakan news, the ini 이게 news of Injil. 복음. news. 네, 복음은 굿뉴스잖아요. Dan 그죠? peganglah So Injil this ini dan gospel is good nikmatilah. news. 저와 여러분이 가장 좋은 이 땅의 뉴스가 뭐예요? What is the best news on this earth? 복된 소식을 Lalu, 들은 거예요. I heard the blessed Jalan news. atau Itu metode 복음이라고. keselamatan. So we say this is the gospel. Apakah 네, yang 그래서 menjadi 여러분이 metodenya 복음을 bagi 꼭 kita? 붙잡고 누리시길 바랍니다. So please hold on this gospel and enjoy this. Matius, 그러면 Yohanes pasal 5 ayat 24. Then the Jadi way of Roma pasal 5 salvation. ayat 8 mengatakan 여러분 방법이 melalui 뭐예요? 방법. kematian Kristus What is the Allah way, the menyatakan method? kasihnya bagi kita. 이게 아까 얘기했지만 Dan kita menerima keselamatan oleh apa? John 5:24. Oleh iman. Oleh iman kita 그리스도께서 menerima 십자가의 keselamatan. 죽으심으로 하나님이 우리에 대한 사랑을 확증시키사. Efesus pasal 2 Romans katakan 5:8, through the death iman of kita adalah kasih Christ, karunia dari he Tuhan. demonstrated his own love for us. Itu adalah kasih 구원은 뭐로 karunia 받아요? sehingga So we itu receive adalah salvation anugerah from bagi kita. 믿음으로 받는 거. 믿음. through faith. Jika we kita receive menerima salvation. anugerah, yang harus kita lakukan hanyalah menerima dan menjaga itu dengan baik. Ephesians 2 it says this faith is the gift of God to 그걸 보고 us. 이제 Dan 선물이기 juga 때문에 ada ketika It ada is seseorang gift, memberikan so it kita is hadiah, grace. ketika kita lihat orang 선물을 itu, 여러분이 받았으면 잘 간직하면 돼요. 그죠? kita harus If you membuka receive hadiahnya, gift, maka then kita akan what you teringat should do akan is orang keep itu it kan. well. 그리고 뭐 선물 준 사람이 Alasan 있으니까 kenapa 보고 orang 싶은데 itu memberikan 선물 kita 보면 hadiah 고맙잖아요. adalah And supaya also, ketika kita melihat hadiahnya, kita there's mengingat someone orang who itu. gave you the gift, then when you see that person, when you want to see that person, then open the gift Tapi, and then see that gift. 그래서 여러분 선물을 주시는 Jika saudara 이유는 menerima 그걸 보고 준 사람을 hadiah, 기억하고 준 거예요. lalu hanya The saudara reason the peduli person dengan gave you the hadiah gift itu is dan melupakan when you orang see yang that memberikan gift, please hadiah itu, remember maka me. itu bukanlah hal yang 그래서 baik. 선물을 Dan 줬는데 sebenarnya yang 선물만 memberikan 생각하고 준 사람에 anugerah 대해서 atau 기억이 hadiah 전혀 itu 없다. bagi 말이 kita 안 맞죠, 그죠? itu So lebih if you penting after daripada if hadiah you itu receive the sendiri. gift and Lalu then hadiah you just itu only care diberikan about the dari gift siapa? itself, but forget Dari the Allah person who gave sendiri. you this gift, Ini then, adalah it hadiah is yang not good. datang dari Allah. 선물은 주신 Saudara 분이 harus 준 tahu 거예요. ini dengan baik. Yeah.
Actually, Sehingga the one who gave you this keselamatan gift, that is ini more berasal important dari than Allah. this gift. Dan 그래서 bukan 이것이 karena 어디서 kita 나왔느냐? manusia. 하나님으로부터 Dan 나왔다 이 말이에요. oleh kasih And this karunia gift Tuhan, comes from ini God. adalah Who? hadiah From dari God. Tuhan. 하나님으로부터 나온 선물이라니까. It is the gift that Oleh comes iman from kita, God. kita menerima keselamatan. You should know this. Sehingga Roma pasal 그래서 10 ayat 9-10 구원이 katakan, 여러분으로부터 나온 게 아니라 dengan hati 하나님으로부터. kita So this percaya, salvation comes from God, not dan by dengan you. mulut kita 그래서 kita 우리가 mengaku, 하나님으로부터 maka kita 나온 diselamatkan. 선물 은혜로 말미암아 우리가 Dan metode untuk menerima So by keselamatan the grace of adalah God, melalui it is the doa gift of God. penerimaan. So, Yohanes 1 by ayat this 12. grace, through faith, we can receive salvation. 그래서 banyak orang 로마서 berkata, 성경에는 마음으로 믿어 의에 이르고 입술로 시인하여 구원을 이루느니라. apakah So kita Romans 10:9-10 it says, with your heart you apakah believe and kita you are harus melakukan justified, doa penerimaan atau with your tidak? mouth you confess and you are saved. 그래서 이 구원을 받는 방법이 Kitab Yohanes pasal 1 요한복음 ayat 12 katakan, 12절에 영접 기도를 통해서 우리가 So, 구원받는 거예요. The Barang siapa yang method menerimanya is the salvation dan percaya through the dalam acceptance namanya. prayer, John 1:12. 많은 사람들이 얘기해요. Many people Kalau kita baca says, dalam bahasa Inggris, itu 영접 lebih 꼭 해야 meyakinkan 된다. lagi. do we accept? 영접 꼭 해야 돼요. 안 해도 돼요. We should surely do the acceptance prayer or not. Bagi Yohan barang 1 siapa 12 yang 보면 menerimanya 이렇게 atau yang John 1:12 percaya says, ke dalam namanya, Tuhan 영접하는 자 memberikan 곧 그 kuasa 이름을 untuk menjadi 믿는 anak-anak To Tuhan. those who accept Him, to those who believe in Lalu, His name. 예, 영어로 Apa 한번 더 arti dari 분명하려고요. doa In English, penerimaan? it is more sure. Sebenarnya doa penerimaan itu adalah pengakuan iman kita. 그 이름을 믿는 사람에게 하나님의 Saudara 자녀가 mengakui 되는 bahwa 권리를, kita 권세를 percaya 줬다. akan To fakta the ini, person who accepts Him, bahwa or Yesus to the adalah person who Kristus. believes in His name, God gave the right to become God's children. 자, 영접 bahwa Dia 기도는 adalah 우리가 juru 뭐예요, selamat, 그러니까? sehingga Then Allah what is the meaning of the mengaruniakannya acceptance bagi prayer? kita. 믿음의 신앙 고백이에요. 신앙 고백. It is Dan confession Dia of faith. adalah 여러분 이 kasih 사실을 karunia 믿는 yang 고백을 berasal 해야 dari 돼요. Allah. You confess that you believe this fact. Kita 예, mengakui 예수님이 hal ini secara nyata. Jesus is Christ. 그분이 하나님의 Sehingga 나를 보내신 konten dari 정말 pengakuan 구세주가 itu berada He is dalam the doa Savior, penerimaan. so God sent Him to save me. 그분이 내게 은혜로 오신 선물이다. Kebanyakan So he konten is dari the doa penerimaan gift itu which seperti comes from ini, God. 이 사실을 내가 사실적으로 고백하는 거죠. 고백. bahwa Confess this aku sudah realistically. hidup 그리고 terpisah 고백하는 dari 내용이 Tuhan dan 이제 selama ini 영접 hidup sebagai 기도문에 orang 있는 거잖아요. berdosa. So the content of that confession is in the acceptance prayer. Aku sudah 영접 hidup 기도문에 보면 내용이 이렇게 돼 있잖아요. sebagai So mostly budak the setan. content of the acceptance prayer is 저는 bukan 하나님을 melayani 떠나 Tuhan, tapi 지금까지 melayani yang 죄인으로 lain. 살아왔습니다. 이렇게 얘기했어요. I departed from God, so I Tapi lived as a sekarang, sinner. 그래서 하나님이 Aku 아닌 다른 mengakui 것을 bahwa 섬기면서 사단의 Yesus 종로를 하고 datang 살았습니다. dan So menyelamatkan I have saya. Dia lived- adalah I have Kristus. lived as a servant of Satan, not Aku believing you and menerima serving others. Yesus 지금 이 Kristus 시간 sebagai 나를 Tuhan dan 구원하신 Juru Selamat. 예수님을 Inilah 그리스도시로 doa 고백합니다. penerimaan. Now I confess, Jesus who came Sehingga to save me is the Kita Christ. melakukan 이 예수 doa 그리스도를 내 untuk 인생의 남은 menerimanya 인생의 seperti 주인으로 모십니다. I accept Sebagai this Jesus Tuhan. as the Savior of my life. 그게 ini 영접 penting. 기도잖아요. That is the acceptance prayer. 그리고 영접하는 기도를 하는 거죠. So we do pray Sampai saat to ini accept kita Him hidup 여러분 이게 sebagai 주인으로 Tuhan atas as hidup kita your sendiri. Lord. 이게 굉장히 중요한 Tuhan 거죠. mengutus murid-muridnya ke 여러분 ladang 지금까지 mereka, 여러분이 주인이었다면 이제는 그리스도가 여러분의 주인이 dan mereka mengalami Till now bahwa you roh lived jahat as itu lari you lived as the meninggalkan Lord of your life. mereka. Then now the Lord is Christ. 예. 그래서 Dan 여러분이 murid-muridnya 이제는 sangat 늘 senang. 확인해야 돼요. Bahkan So mereka from now on menceritakan you hal should itu confirm kepada it every Yesus. day. 여러분의 이름이 여기에 있다니까요. Your name is on the heavenly registry. Tuhan, 예수님이 dalam 얘기하잖아요. namamu bahkan Jesus kami himself berdoa dan 제자들을 roh-roh jahat 내보냈습니다. diusir. He sent out his disciples to the field. 내보냈더니 막 Apakah saudara 귀신들이 막 berpikir 나오고 야단이 Tuhan 나는 Yesus 거예요. tidak No, mengetahui they tentang hal experienced itu? even the evil Tidak, spirits Tuhan sudah tahu astonished tentang and hal then itu. they run away. 그 제자들이 chased out. 돌아와가지고 Lalu 예수님께 Tuhan 얘기하는 katakan 거라. kepada mereka,
his disciples were Jangan so pleased and senang tells this dengan hal story to itu Jesus. semua, 주님의 이름으로 막 명령을 했더니 tetapi 귀신들도 나가고 막 야단이 bersukacitalah 납니다. karena Lord, namamu in your tercatat dalam name, even kitab we kehidupan. prayed then that Satan was chased out. Bersukacitalah dalam 주님이 그걸 bersukacitalah 모르시겠어요. karena namamu Do you tercatat think dalam that Jesus kitab didn't kehidupan, know about this? bukan oleh No, usahamu he tetapi already oleh knew about that. karya 근데 Tuhan. 너희는 그런 걸로 인해 Jadi 즐거워하지 Tuhan 마. nyatakan And kepada Jesus said to mereka, them, okay, do not be pleased with jangan those things. khawatir. 네 이름이 하늘나라 생명책에 기록된 걸로 기뻐하고 즐거워해라. But be pleased Jika aku with that your pergi, name was maka written aku on the akan book of mempersiapkan life tempat on bagimu heaven. di surga dan aku 여러분의 akan datang 이름이 kepadamu lagi. 여러분의 노력이 아니고 Jadi 하나님의 jangan 은혜로 takut. 천국 생명책에 기록이 탁 돼 있다. Your name was Nama written kita in the tercatat book di mana? of life on heaven, not by your efforts, Di but dalam by the kitab power of God. kehidupan di 그 surga. 예수님이 얘기하잖아요. So Jesus, Saudara harus 너희 berpegang pada 너희 hal 마음에 ini. 근심하지 말라 이러잖아요. do not worry in your heart. 내가 가면 너희를 위하여 처소를 Nama kita yang tercatat dalam kitab If I kehidupan. go and I will prepare the place for you in heaven and I will come again. Karena kita adalah anak-anak Tuhan, 염려하지도 말라. maka So kita do akan not selamanya worry, menjadi in your anak-anak heart. Tuhan. 여러분의 이름이 어디에? Your name is on what? Where? 예, 하늘나라 Sehingga 생명책에 kita harus memiliki jaminan, On the book of keyakinan life bahwa on nama heaven. kita tercatat 이걸 dalam 여러분이 꼭 붙잡으세요. kerajaan You should hold Jangan this surga. concretely. 이 이름은 바뀌지 않아요. 바뀌지 않아. This name, Kalau kita lihat dalam which was Alkitab, written on the heavenly ada banyak registry, 그래서 orang will 한번 not 하나님의 change. 자녀는 mengakui 영원히 하나님이세요. dan So mereka once the menyadari bahwa children nama of mereka God tercatat dalam will kitab be kehidupan. forever the children of God. 그래서 여러분이 내 이름이 Jika saudara 생명책에 melihat 돼 있구나. dalam buku yang ada dalam So you tangan should saudara, have assurance saudara akan your melihat name Musa, is Daud, on the Daniel, heavenly registry. Maleaki, 성경에는 예수. 이 생명책에 기록된 걸 아는 사람들이 쭉 있습니다. When you see the Bible, there are Dan many juga people come Rasul out who Paulus knows that their name was on the serta heavenly Rasul registry. Yohanes. 여러분 내 Mereka 저기 tahu 교재에 apa? 보면 쭉 기록이 돼 있죠. Okay, when you see the textbook you received, you can see those Yeah. Semua names. nama ini Moses. mereka 다윗, David, 다니엘, Daniel, 말라기 선지자, mengatakan bahwa 예수님. barang siapa menerima keselamatan, nama mereka tercatat di surga. even 그러면 바울 사도도 얘기하지. and also Apostle Nama Paul saudara, 요한 사도도 얘기하고. and Apostle John. 뭘 알아요? They knew what? 구원받은 nama 자의 saudara 모든 tercatat 사람들의 이름이 sebagai warga 하늘나라 negara 생명책에 Indonesia. All the name those who are received salvation are Tetapi written on the book of nama life saudara in juga heaven. tercatat dalam kitab You kehidupan di should surga. hold this 여러분 concretely. 이름이 인도네시아의 국민으로 이름이 있지만 여러분 이름이 예수 그리스도로 말미암아 Kita dapat 하늘나라 dengan 생명책에 mudah 기록돼 tertipu 있다. dengan Your kekhawatiran name kita dan is dengan in the situasi saat ini dan Indonesian, juga okay, masa citizen- depan. Okay, Indonesian as your Tetapi name was written janganlah as a tertipu. Indonesian citizen, but your name is Meskipun on the situasi heavenly saat ini registry sulit also bagi at the kita 그래서 여러분이 자칫하면 현실에 속 dan seringkali masa depan kita kelihatannya tidak pasti. by our, current situations and the future. Tetapi 예, 여러분 속지 마셔야 됩니다. peganglah Please do kepada not be rencana deceived. Tuhan, 현실이 좀 maka 어려울 segala 수도 있어요. sesuatu akan Even terjadi your seperti current rencana situation Tuhan. can be difficult. 미래가 좀 불분명하게 보일 수도 Ketika 있습니다. saya In some cases, memulai your pelajaran future ini, looked in vain. pada kelas Yurabi. pertama saya katakan, 진짜 하나님의 계획을 딱 peganglah 붙잡고 kepada perjanjian But yang you hold mutlak. God's plan, surely then everything will be done. 그래서 여러분에게 첫 시간에 얘기했죠. 여러분 절대 언약을 찾아라. Jika So, saudara berpegang when kepada I start perjanjian this yang mutlak, lecture, in the first class, I told you, maka please hold on perjalanan the yang mutlak Absolute di mana covenant. Tuhan membimbing 절대 언약을 saudara akan saudara 잡으면 lihat. 반드시 하나님이 움직이시는 Lalu 절대 여정이 만들어집니다. tujuan mutlak If you Tuhan hold the absolute covenant akan at that time, digenapi the absolute melalui journey hidup will saudara. come which God leads you. 그러면서 하나님이 계획해 두신 절대 목표가 여러분에게 이루어지게 돼 있어요. And then Jadi the ketika God's saudara belajar di sekolah absolute, teologi ini, purpose, the tolong jangan will be, melakukan be banyak hal. fulfilled through your 그래서 life. 여러분은 Tentu saja saudara harus 신학교 belajar 하는 banyak 동안에 hal, 다른 걸 많이 tetapi 하시려고 dalam setiap So kesempatan, while we are saudara in harus seminary bertanya school, pertanyaan please ini do not kepada do many Tuhan. other things. 많은 걸 배워야 Apa 돼요. yang Of course, menjadi you should learn much, rencana 그러시면서 mutlak 항상 Tuhan 그걸 bagi kita? but every moment you Dan should apa yang ask menjadi this perjanjian question. mutlak Tuhan bagi 하나님이 kita? 나를 향하신 절대 언약이 뭡니까? 이거 질문하세요. What is Ah, your maka absolute
covenant Dalam toward me, setiap you should ask 그리고 this. 여러분이 peristiwa dalam 날마다 keseharian kita 모든 kita 일과 pun 사건 harus 속에서 bertanya 하나님의 seperti apa rencana 계획을 mutlak Tuhan. 질문하고 물어야 됩니다. And then, Maka in Tuhan every, akan membimbing work saudara and instance ke in your dalam daily lives, you should ask God's absolute plan. 그러면 ke 하나님이 dalam 여러분에게 완벽하게 여러분의 삶을 perjalanan 하나님이 mutlak 계획해 주신 dan menuju 절대 kepada 목표를 rencana 이루는 mutlak Tuhan. 절대 Tetapi 예정을 saudara harus 가셔야 berhati-hati. 되겠습니다. Then God will lead you to the absolute journey to fulfill the God's absolute plan. Jangan goyah 그래서 dengan 여러분이 kata-kata 이렇게 dunia 주의해야 ini 됩니다. atau kata-kata And orang at lain. this time, there's one thing you should be careful. Karena hari-hari ini banyak orang berbicara tentang 사람의 소리에 너무 revolusi industri yang keempat. 흔들리시면 안 됩니다. Do not be shaken by the sound Dan of karena the hal word inilah and the sound of setiap people. sistem itu 요즘 이제 berubah. 4차 산업 시대가 되어진다 하죠. 그죠? Now these days, Tapi many lihatlah people siapa yang talk sedang about menggerakkan the dunia ini. fourth industrial, 그러니까 우리가 revolution. 생각하고 있는 모든 시스템이 바뀔 Siapakah 거라고 yang 얘기합니다. menggerakkan Every system berkat will be kutuk changed. dan hidup dan mati manusia? Tuhanlah yang berkuasa, Tuhanlah yang 인간의 생사를 menyediakan, Tuhanlah Who yang is memelihara. managing man's, blessing and curse and also death and life. Semakin dunia ini God is membingungkan managing, God is 여러분, dan supervising. semakin saudara merasa goyah 미래가 tentang masa 불안할수록 depan saudara, 하나님의 언약에 maka 뿌리 내리시기. The more pegang this word kembali is confusing and the more perjanjian Tuhan. you feel Maka vague in saudara your akan views melihat about your bahwa future, Tuhan then menggenapi please concretely rencana hold the mutlaknya. covenant of God. 네, 그러면 하나님이 여러분을 향한 계획과 언약을 이루어 가시는 것을 보게 되실 Jadi 텐데 buanglah jauh-jauh segala ketidakpercayaan dan kekhawatiran dan peganglah, 모든 불신앙, 염려, berpeganglah kepada Tuhan yang segala waktu menyertai kita. Mari kita berdoa. 응답받아 Tuhan, kami mengucap syukur oleh karena karunia Tuhan melalui Yesus Kristus yang merupakan kasih karunia Allah bagi kami. 예, 기도하겠습니다. Let's pray. Engkau menuliskan nama kami dalam kitab By kehidupan. your grace, 하나님의 선물 대신 Dan 예수 berdasarkan 그리스도로 karya Roh through Jesus Kudus Christ, yang saat ini pun sedang berkarya, 우리를 하늘나라 생명책에 이름을 기록해 두시고 you wrote our names on the Engkau heavenly memberikan register. kepada kami 우리와 함께 berkat 하시는 untuk 성령 하나님의 능력의 mengikuti 역사하심을 perjalanan 따라 perjanjian. And according to the working Tuhan, of the Holy Spirit, penuhilah who kami is dengan Roh working, Kudus-Mu. 하나님의 절대 언약을 이루는 그 Penuhilah 길을 걷도록 setiap orang yang 도와주시니 berjalan 감사를 dalam 드립니다. perjalanan you give perjanjian us the Tuhan. blessing, Tolonglah to mereka untuk follow mengkonfirmasi this bahwa journey. mereka Thank you for memiliki 인도네시아 nama di 모든 하나님의 백성들 위해 하나님의 영으로 충만하게 하옵소서. Lord, fill with your Holy Spirit everyone who is going this journey. 천국 시민권 가진 자임을 확신하게 하옵소서. Help them to confirm they have the heavenly registry. 살아계신 예수 그리스도 이름으로 기도하옵나이다. In the name of a living Jesus Christ, I prayed. 아멘. Amen.